Bueno, hemos dicho en otras ocasiones que Apocalipsis interpreta a Daniel. So obviously we've mentioned in other times the Revelation interprets the book of Daniel. Ahora, al inicio vamos a ver brevemente algo que está escrito en Apocalipsis 13, así que les pido que vayan. So today we're going to start out in the book of Revelation, chapter 13. Y luego vamos a regresar al libro de Daniel, que es donde estamos. We're going to come back to the book of Daniel. We're actually now in the book of Y Daniel. estamos por ahí del capítulo 8, cuando estamos en Daniel. And actually we're going to be reading out of chapter 8 of the book of Daniel. Ojalá que el paso por la historia, So this passage throughout history, cuando estemos en ello, no les duerma. hopefully none slumber and sleep. Y que al contrario les dé una seguridad impresionante de quién es Dios. And obviously gives us this great certainty of who God is. Ya estaremos interactuando con algo de la palabra cuando veamos. And we're going to be interacting with the word when we come upon that Pero en passage. Apocalipsis 13, But in Revelation chapter 13, la Escritura nos dice de que estamos hablando del anticristo, we're speaking about the Antichrist. es la pieza maestra de Satanás. That's the masterpiece of Satan. Recuérdense que eso fue donde quedamos hablando la última vez. And this is where we left off last Sunday. Y ya que esta estratagema And then the stratagem va a ser la esencia misma del deseo satánico, todo envuelto en un solo paquetito, and this will be the very essence of Satan's plan. todo lo que él ha deseado siempre que acontezca por todos lados, en su ministerio, vamos a decirlo así. And everything that he has desired to fulfill in his ministry, if you want to call it that. Sin duda va a ser una temporada peligrosa. And it's obviously going to be a very dangerous time in history. Más o menos nos está empezando a corresponder. And more or less we're coming into that. Así como Dios le dio a Daniel sus sueños proféticos, So obviously God provided Daniel with certain revelations through dreams. también le dio a Juan And also John, the Apostle la John, visión de las cosas por venir, was given the revelation of things to come. separados únicamente por 600 años. se dice. And separated only about 600 years among them. A ambos hombres se les dieron las mismas profecías. So obviously these same two men were given the same prophecy. Y es importante que les comente que Daniel dijo Dios de Daniel que él era el hombre más sabio que había en la tierra. And it's important to remember that God said that Daniel was the wisest man in all of history, in all earth. Y de Juan, el discípulo que le amaba. And of John, the disciple whom he loved. A ambos les entregó la revelación de las cosas por venir. And to them that he gave the revelation of things to come. Bueno, vamos un poco en materia. Juan So 13:1 Here dice, in Revelation me 13:1, parece la arena del mar. Ya sabemos que la arena del mar es la arena del mar, pero enfrente está el mar que no nomás es de agua, sino de gente. so obviously it's the sand, but it's also before the sea of sand, the sea of people. Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. And I saw a beast coming out of the sea. He had 10 horns and 7 heads, with 10 crowns on his horns, and on each head a blasphemous name. Déjenme decirles que el anticristo, bien sea persona o es un espíritu, Let me se tell va- you, the lo dejo Antichrist- así porque hay gente que cree que es una persona que va a ser y yo creo que es un espíritu, pero bueno, como no se ha dado, pues no vamos a hacer controversia con eso. And obviously, this has not happened, but people think that the Antichrist will be a person. Pastor personally believes that it is a spirit. But we're going to leave it at that because it has not El yet come. anticristo va a manifestar de forma como que casi nadie lo va a notar. But Así, the Antichrist- de repente ya va a estar con nosotros. Will appear very subtly, and then all of a sudden, it's going to be among us. Sin ser notado al principio. And obviously, without being noted at the Este first. cambio de moralidad, este cambio de ética, este cambio de ideas, este humanismo exaltado, These things like humanism, this morality, these change in parameters of ethics, all these things are subtle changes that are pero de coming repente va about. a estar esto en la escena central. But obviously, this will come to center stage, El tiempo será tumultuoso, and this time will be a tumultuous one. va a haber un desastre político, It will por be a lo que political quiera, disaster throughout the land, una falta total de liderazgo. and a total lack of leadership. ¿Ustedes qué harían? What would you do?
Juan nos dice, And John here in Revelation un says, poco después, a little after this, que las 7 cabezas que vamos a leer son 7 colinas donde la mujer se sienta. so these 7 heads are actually 7 hills where a woman sits. Vean 17:9, por favor, de And Apocalipsis. so in Revelation 17:9, Dice, esto es para la mente que tenga sabiduría, como aquí todas sus mercedes. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. this calls for a mind with wisdom. The 7 heads are 7 hills on which the woman sits. La mujer que se sienta es la ramera, So the woman that sits is the whore la representante de las religiones falsas de todos de los tiempos del fin. that represents the false religions of end time. Las 7 cabezas, So these 7 heads siendo las 7 montañas, are these 7 hills. claramente se identifican con Roma, la ciudad de las 7 colinas. They're clearly identified with the city of Rome, the city of the 7 hills. O vamos a decir así, los reinos correspondientes que salieron del Imperio Romano. Oh, let us take this into account. The 7 kingdoms that came out. Santo, entre comillas, Imperio Romano. This holy and apostrophe holy Juan también Roman nos Empire. dice, en el versículo 2 del capítulo 13, So also John here in Revelation says, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. so 13:2, the beast I saw resembled a leopard, but had feet like those of a bear and a mouth like that of a lion. The dragon gave the beast his power and his throne and great authority. ¿Recuerdan ustedes los reinos que Daniel nos describió antes en alguna de las pláticas? So remember all those kingdoms that were described by Daniel? Donde Babilonia era el león, The Babylon was a lion, los medopersas eran el oso the Medes and the Persians was a bear, y Grecia el leopardo, ¿se acuerdan? Greece was a leopard, remember? En otras palabras, esta bestia, esta que estamos leyendo, In other words, this beast that we're reading about combina la fuerza, combines the force, the strength, brutalidad the brutality, y rapidez de estos reinos. and the quickness of these kingdoms. O sea, el equivalente a Nabucco, Ciro, César, Alejandro el Magno, Hitler, Mao, Stalin, Salinas y Trump. So it's basically the equivalent of Nebuchadnezzar and Cyrus and Alexander the Great and Mao Zedong and Stalin and Salinas and Trump, all combined. En una sola personalidad, una So, sola entidad, física o espiritual. In one single entity, be it physical or spiritual. Dice el versículo 3, So in verse 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. one of the heads of the beast seemed to have a fatal wound, but the fatal wound had been healed. The whole world was astonished and followed the beast. Ahora Satanás presenta la gran mentira, So Satan presents the great lie, donde pretende mostrar un regreso de la muerte, una resurrección. so he obviously tries to introduce the resurrection from death. Y causar con esto un tremendo crecimiento And obviously with this cause a great swelling among a su his movimiento. movement. Así como la resurrección de Jesús causó un reavivamiento espiritual a su iglesia. So likewise, when the resurrection of Jesus took place, there is a renaissance at the church. En pocas palabras, en casi todo el mundo lo seguirá. So obviously, in other words, all of the world will follow the Antichrist. Solo los que están inscritos en el libro del Cordero no lo van a hacer. Only those whose names are written in the book of the Lamb are not going to follow. Rehusarán su marca y desafiarán sus órdenes. They will reject the mark and will also disobey his orders. Tú, You and I, alégrate, be happy. pero tiene consecuencias. But obviously this has consequences. Entonces, dice la Escritura So here in Scripture, que va a ser una cosa muy sabia